আপনারা দেখছেন দ্য পিডি নিউজ, সোজা কথা সহজভাবে। খবর দেখতে সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেল দ্য পিডি নিউজ। আপডেট থাকার জন্য বেল আইকনটি প্রেস করুন। মালদাগামী দিল্লি মালদা এক্সপ্রেস ট্রেন থেকে শতাধিক কচ্ছপ উদ্ধার ঘিরে ছড়ালো উত্তেজনা। ট্রেনের একটি জেনারেল কামরা থেকে কচ্ছপ উদ্ধার করে মালদা টাউন স্টেশনের আরপিএফ এর কর্তারা। আরপিএফ সূত্রে খবর, এদিন সকালে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে দিল্লি মালদা এক্সপ্রেস ট্রেনটি মালদা টাউন স্টেশনে এসে পৌঁছাতেই বিভিন্ন কামরায় তল্লাশি শুরু করা হয়। ট্রেনের কামরার মধ্যে বেশ কয়েকটি বস্তা থেকে 550টি কচ্ছপ উদ্ধার করে আরপিএফ। अच्छा, आज सुबह में 7 बजे करीब एक ट्रेन आया था दिल्ली मालदा एक्सप्रेस, जिसका सोर्स इंफॉर्मेशन था हम लोगों को, जैसे हमारे एएसआई सुखदेव सिंह साहब, ये उनको जैसे ही सूचना मिली तो ये गाड़ी अटेंड किए तो देखा कि वहाँ पर कुछ एक कोच में बहुत सारा बैग रखा हुआ है। तो देखने में लग रहा था कुछ सस्पेक्टेड है, जहाँ पर 2 व्यक्ति भी मिले हैं। उनसे पूछताछ किया गया था लेकिन कुछ जवाब नहीं दिया। उसके बाद में उन लोगों को उतार करके हम पोस्ट लेके आए। इसमें 12 लगभग बैग था, तो उनको खोलने के बाद पता चला, देखा तो इसमें 550 कछुए थे, जिसको हम लोग पोस्ट में सीज किए हैं और 2 आदमी को भी अरेस्ट किया गया है। सर, उन लोगों का नाम क्या है? उन लोग घर का है? परिचय उन लोगों का, एक आदमी का नाम नत्थू है और दूसरा बबलू नाम का है, जो कि यूपी सुल्तानगंज का रहने वाले हैं। दोनों ही सुल्तानपुर का, जो डिस्ट्रिक्ट सुल्तानपुर है, वहाँ से रहने वाले हैं दोनों ही। उन लोगों को पूछताछ में पता चला है कि कुछ लोग और थे लेकिन वो हाथ नहीं आ सके, वहाँ से बीच में ही रास्ते में उतर गए, जो कि प्रतापगढ़ एक स्टेशन है, वहीं से ये लेकर के आ रहे हैं। तो यहाँ पर कहीं लोकल एरिया में उनको बालूर घाट और श्री गंगापुर जो है यहाँ पर वो सप्लाई देना था। उनका कोई एक गिरोह है जिसका हम पता लगा रहे हैं। लगा के उसके बाद में जो हमको ये कछुआ मिला है, हम इसको हैंड ओवर देंगे फॉरेस्ट को, तो फॉरेस्ट का ऑफिसर लोग आएगा तो কচ্ছপগুলি দক্ষিণ দিনাজপুরের বালুরঘাট গঙ্গারামপুর হয়ে বাইরে চালান করার চেষ্টা চালাচ্ছিল পাচারকারীরা। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদের পর এমনটাই জানতে পারে পুলিশ। এই ঘটনায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে উত্তরপ্রদেশের সুলতানগঞ্জ এলাকার 2 ব্যক্তি নাথুরাম ও বাবলুরামকে। তবে এই ঘটনায় 2 জন ছাড়াও আরো অনেকে জড়িত বলে আশঙ্কা করছে পুলিশ। কোথা থেকে এলো এত কচ্ছপ, কারা জড়িত, তাদের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ এবং উদ্ধার হওয়া কচ্ছপগুলিকে বন দপ্তরের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। মালদা থেকে পরিতোষ সরকারের রিপোর্ট, দ্য পিডি নিউজ। আনাম অটোমোবাইলস, এখানে সুজুকি স্কুটি ও বাইক পাওয়া যায়। ডায়মন্ড হারবার কলেজ রোড, নতুন পোলের নিকটে। বিশদে জানতে যোগাযোগ করুন 9614991881 এবং 8116881869 নম্বরে। খবর দেখতে সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেল দ্য পিডি নিউজ। আপডেট থাকার জন্য বেল আইকন প্রেস করুন। ফেসবুক পেজকে লাইক করে আমাদের সাথে থাকুন।